Maya pa oras kabalik. Kaya tabing mabilog ang pwersa ni GNN TV44, padyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap yan ng Miyerkules, April 23, 2025. Kaya po ibeniginto at iti ang News Force, Pampanga. Mintaya ang South Korean Consul General king Korean Town king Angeles lumno ka rin niya beril king metong nga Koreano ay may report. Tahimik yang minta South Korean Consul General Sang Seong-man inyang Martes April 22 king lugal ning pamamaril king metong nga Koreano king Korean Town king Friendship Highway king Angeles City. Ing milyaring insidenteng iti inyang April 20 may patugon king komunidad dareng Koreano king probinsya. Makuyad at alang seremonya ing pamamuntaning opisyal at tinangging mamye pasyag kareng miyembro ning media. Kenaya naman ing tarpaulin ang maglaman na mensahe king suspect na iya mo tao ing kayang pete nune ing kinabukasan ning pamilya ning biktimang Elinaban. King pamagbisita ning opisyal ning South Korea ramdam ing pamagmalunan niti. Linwala naman king online, linwala naman king social media, ring open letter at kulay dareng Koreano para king mas matigi ka seguridad at hustisya king biktima. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Linabong iya kay 6.5% ing ekonomiya ning Region 3 inyang 2024. Agpangking latest report ning PSA ay ning report ng Patricia Mamangon. Minabot king 2.47 trilyon in Gross Regional Domestic Product o GRDP ning Central Luzon ninyang 2024. Kayag na ning pamagbilis ning pamaglabong ning ekonomiya king rehiyon king 6.5%. Agpangyan king 2024 report on the economic performance of Central Luzon. Apeni muna ning Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office 3. Lumago ang ating ekonomiya dito sa Central Luzon by 6.5% for in the year 2024. So ano ba yung mga nag-contribute dito? Of course, yung number one, yung ating manufacturing industry, followed by construction, and then the wholesale and retail trade. So kaya sabi ko nga, palakpakan natin lahat ng pinagpaguran ng lahat ng government agency. Kasi hindi naman natin maaabot yung growth na yun kung hindi rin doon sa mga initiated programs ng different government agencies, local government units, and other stakeholders. Kaya kamaragula ang bag king amanuang panyulong yung sektor ning construction king 1.6 percentage point, tinukyan ning manufacturing a 1.3 at wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles king 0.9. Agpangking datos ibat king PSA Region 3 services ing pe kamaragula binuo king ekonomiya ning rehiyon na ating 47.3% ning kabilugang GRDP, tinukyan ning industry a 42.6%. At agriculture, forestry at fishing king 10.1%. Masaya kami na on track tayo doon sa ating growth target. Ang growth target natin ay 6.2 yung minimum at nalampasan natin yon. Nasa 6.5% tayo na growth rate. Pero meron tayong mas mataas na target which is 9.3. Medyo malayo-layo pa tayo doon. But in any case, napakarami ng implication sa ating midterm updating process ng ating regional development plan dahil gagawin po natin ngayong taon yon. Ano yung implication? Kasi nung nasabi kanina, medyo nag-decline or nag-decline yung growth ng agriculture and fisheries sector. Napaka-importante nito given na tayo ang largest contributor sa agriculture and forestry and fishing. Importante yung emphasis doon sa resilience. Sabi nga, new normal na itong dinaranas natin na climate change, mga bagyo, mga disasters, kailangan po handa tayo with modern technology dun sa agricultural production at mapanatili talaga yung growth ng services sector at nung manufacturing and construction. Nakikita nyo naman marami tayong mga proyekto dun sa construction at ina-anticipate na magre-resulta ito
to even higher growth dahil ito yung magbubugso ng ng panibagong investments na dahil meron tayong mga facilities, mga roads, mga connectivity infrastructure. Kay parte na naman ng gross rates by expenditures, iti ingi kita na growth rate. Mitas mo naman ng per capita GRDP ng region king 191,874 pesos, kabang minabot naman king 164,469 pesos ing per capita household final consumption expenditure. Agpangking PSA, reng bilang at chula king constant 2018 prices bang mas aisplikaya ing tunay kimot ning ekonomiya. Ako po, Patricia Mamangon para king News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Bah, bidala rin parul San Fernando king Gena pan Osaka Expo 2025 king Japan. Silipan Talareti king report ng Patricia Mamangon. Bidala reng parul San Fernando king Central Luzon exhibit ning Philippine Pavilion king Osaka Expo 2025 king Japan. Dinake ning Tourism Promotions Board o TPB ning Pilipinas at ning kabalen ay Bernadette David. Reng litratong papakit king meto nga hand-woven art piece na ating higanting parul. Metong iti kareng apat art features iba't king region ning Bicol, Mimaropa at Calabarzon. At chula king 18 art pieces king pavilion na gawa king abaka, cotton at aliwapang materyales. May kisaw pa niyang Department of Tourism Region 3, King City Tourism and Investment Promotions Office o CTIPO at City Information Office o CIO para king lantern content. Agpang king TPB, migit king 200 katutubong tela, iba't king Pilipinas ing bubuo king fasad ning pavilion na sasalamin king panga Pilipino. King pamanimuna ng Mayor Vilma Caluwag, susulong ning CTIPO ing kultura at sining ning San Fernando king global stage. Talwilang ikit king abroad reng parul San Fernando king Giant Lantern Caravan king Los Angeles inyang December 2024. Ako po, Patricia Mamangon para king News 4 Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News 4 Pampanga. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako ay isang Anghelenyo. May determinasyon at dedikasyon sa bawat aksyon. Masipag, tapat, at handang maglingkod. Sa oras na dapat. Makatao at may paninindigan. Malikhain at may inisyatiba. May puso para sa masa, handang protektahan ang kapaligiran. Para sa kinabukasan. Ako ay isang Anghelenyo,
Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Ako ay isang Anghelenyo. Handa ako para sa lungsod. Buong pusong maglilingkod sa inyo. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ing Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Katana lamang silipan reng pagmaragulo kandidata ng Queen of San Fernando 2025 king istorya ng Patricia Mamangon. Antila mong sampaga aagnanagna na memo kadkad reng 20 kandidata ari nampak king karelang pink a imalan king preliminary competition ning Queen of San Fernando 2025 again upon keti king Vista Mall inyang April 22. King kapatabanuan ning prestiyosong beauty pageant pasibayong petunayan na aliyamoy ti basta celebration ning LGBTQIA+ community nune meto nga makuleng pa magkilala king legwan, talento at gelinganda reng hanggang partisipante iba't kareng miyaya liwang barangay ning syudad. So this year's edition is truly different from the previous because this year we have these new candidates coming from the different barangays representing their barangay. At nakakatuwa kasi na this is not only a celebration ng mga LGBT. We also recognize each talent, beauty that they have. And of course, this is also in line with the celebration of our Piestang Fernandino, Magpiesta na kaya katamo. So, this is our best way to give back to the city. Makatudya naman ng ligligal legwan, king pa magmasusi, king kapiesta ning San Fernando. Kawani king pa magrampa, ba, pepakit da naman reng kandidata, ing karelang kanya-kanyang talento. Manibat king perak. Kanta, spoken word, mamandiman o kalulong at tinakaroon at akuman king lugod king pamangan. Ang gakareng monolog at tatalake king sitwasyon ning realidad, king karelang karanasan at karelang pangarap. Ingan tabayan ng Coronation Night, ganapan niya king May 5, 2025, king Kingsborough International Convention Center nung nukarin, pili na niya yung bayong reyna ang maging lupa ning legwan at pamipante-pante king siyudad San Fernando. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Asahan ay malisangan at mapaling panahon kindakal aparte ng bansa, pauli na ng easterlies o mapaling angin ang manibatan kindagat Pasipiko, ing aliwang parte ng northern at central Luzon, at ing posibilidad ang mikakalat-kalat at pamunuran at thunderstorms kinggat Panapon at Bengi.
Samantala, makulimlim at maulan at panahon naman ing aranasan timbandang Southern Mindanao, uli na ning Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ala namang bagyo o low pressure area king luwal o king kilub ng Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging parti kaking pamagbalita kiti king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kay lugal, balyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay ni screen. Balyari mo namang mag-post karin kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karin sa Blang Kapampangan. I'll venue lang ng Miyerkules ring may kalapa istorya ketiking probinsya. Yako po'y Beniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod.